अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू ज़ायका कुकिंग विद मिरहा। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं एकदम लजीज और मज़ेदार सी चिकन बिरयानी। अगर आप चाहते हैं ना कि आप इसका स्वाद सारी ज़िंदगी ना भूलें तो इसको आपने मेरे तरीके से बनाना है। अगर आप बिरयानी लवर हैं ना तो ये रेसिपी जो है स्पेशल आपके लिए। तो चलिए मेरे साथ जो है शुरू करते हैं हम बनाना। आप भी जो है साथ साथ रहिएगा। जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी आपने वो लाजमी नोट करनी है। यहाँ पे जी अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुकर में प्याज चढ़ा दिए हैं। प्याज आप देख रहे हैं कितने, और मैंने साबुत ही इसके अंदर जो है लहसुन भी डाल दिया है। हमने प्याज को और लहसुन को जो है इकट्ठे फ्राई करना है। अच्छे से जो है ना इसको हमने फ्राई कर लेना है ताकि इसके अंदर जो है वो कच्चा टेस्ट वो जो है वो ना रहे। उसके बाद जी मेरे तरीके से अगर आप बना रहे हैं तो आपने सबसे पहले इसको हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है जी एक ग्राइंडर में, या अगर आपके पास ऐसा कोई फूड प्रोसेसर वगैरह है तो आपने उसके अंदर जो है इसको निकाल लेना है, क्योंकि हमें जो मसाला चाहिए वो खड़ा खड़ा नहीं चाहिए। जब तक मैं उस मसाले को कर रही हूँ तब तक जो है साथ में मैंने चावलों का पानी भी चढ़ा दिया है। इसके अंदर मैंने तमाम खुश्क मसाले जो है वो ऐड कर दिए थे। स्पेशल आपने जो है इसके अंदर मोटी इलायची जो है वो लाजमी ऐड करनी है। यहाँ पे जी अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर टमाटर मेरे पास जो थे वो कुछ फ्रीज़ हुए थे और कुछ सिंपल थे। यहाँ पे अब मैंने इसको ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। इसकी जो है ग्राइंड करने के बाद जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो यहाँ पे आपके सामने है जी। वेट जी, यहाँ पे हम इसके साथ ही ऐड कर लेंगे 2 अदद मिर्ची, और इसको भी हमने बहुत अच्छी तरह से इसके साथ ही ग्राइंड कर लेना है। मिर्ची का जो टेस्ट होगा वो इस मसाले के साथ ही ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जी हमारे चावल भी बॉयल हो गए हैं। अच्छा, आपने ना इसके अंदर जो है दालचीनी लाजमी डालनी है, इससे जो चावलों की खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है। पहले जी हमने अब इसको स्ट्रेन कर लेना है बहुत अच्छी तरह से। स्ट्रेन करते ही ख्याल रहे कि आप अपने हाथ और मुंह को लाजमी बचाइएगा ताकि जल ना जाए। अगर आपके मुंह पे जा रही है स्टीम तो ये तो अच्छी बात है, आपको फ्री का फिशल मिल जाएगा। चलिए जी, यहाँ पे हमने जो चावल अपने सारे निकाल लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लेंगे ताकि चावल जो है वो आपस में चिपके नहीं, अलग अलग रहें। उससे जो है चावल फिर जब हम दम लगाएंगे ना तो आप देखिएगा कैसे जो है वो खिले खिले से आते हैं। ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं लाजमी याद रखिएगा, ये इनको स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे हमने जो है ऑयल जो हमारे पास मौजूद था जिसमें से हमने प्याज निकाले थे, उस ऑयल के अंदर हमने थोड़ा सा और ऑयल जो है ऐड कर लिया है। और इसके अंदर अब हम अपना डाल रहे हैं चिकन यहाँ पे हमारे पास तकरीबन था 1.5 kg से 2 kg आप कह सकते हैं। यहाँ पे चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। बाकी जो हमने टमाटरों का पेस्ट और प्याज का बनाया था उसके अंदर अब हम डाल रहे हैं अपने सीक्रेट मसाले, जिनमें सबसे पहले हमारे पास गरम मसाला है, हमने दड़ा मिर्च ऐड की है। उसके बाद जी यहाँ पे अब हम ऐड कर देंगे नमक। आपने नमक अभी वैसे ही आपके अगर ज़्यादा मिकदार है तो आप ज़्यादा मिकदार में ऐड कर लीजिए। आप हर चीज़ जो है इस पर ज़रूरत इस्तेमाल करें इसमें। उसके बाद यहाँ पे हमने हल्दी ऐड कर ली है। हल्दी ऐड करने के बाद जी यहाँ पे मेरे पास था बम्बई बिरयानी मसाला। मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका जो है टेस्ट वो बहुत अच्छा आता है। इसके अंदर जो है आपने ऐड कर लेना है बम्बई बिरयानी मसाले का पूरा पैकेट। देख रहे हैं आप इसके अंदर जो है खुश्क मसाला जात भी शामिल हैं। यहाँ पे अब आता है जी मेरी फेवरेट चीज़, यानी कि दही। आप जो यहाँ पे दही ऐड कर लें। दही के बारे में अच्छा मैं आपको बाद में एक सीक्रेट चीज़ बताऊंगी। पहले मैं आपको बता लूँ कि हमने और क्या ऐड किया है। यहाँ पे हमने जी ऐड की थी इमली। इमली के बाद आलू बुखारा था और वो जुड़ा हुआ था तो फिर मैंने उसको निकाला और अलग अलग किया है। ये जुड़ा हुआ जाता तो वो जुड़ा हुआ ही अंदर रहना था। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि अलग अलग मसाले ना रहें, दही के अंदर वो मिक्स हो जाएँ। अच्छा, अब मैं बताती हूँ, जब आप दही डालते हैं ना उससे जो चिकन होते हैं ना वो अच्छी तरह से गल जाते हैं और उसके अंदर वो जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो भी नहीं रहता। यहाँ पे अब देख लेंगे चिकन जो है हमारा वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया। फ्राई होने के बाद हमने इसके अंदर ये मसाला जो है ये ऐड कर देना है, ठीक है। दही के अंदर जो हमने अभी मसाला बनाया है ना, प्याज टमाटर का पेस्ट था और दही था। यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी पावरफुल सा ना वजीफ़ा बता रही हूँ, बड़ा पावरफुल है, सही है। आपने स्किप वीडियो को मत करना है, आपने लाजमी देखना है, बड़ा पावरफुल है। आपने दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ना है। आप कोई भी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, किचन में मौजूद हैं, आप चल फिर रहे हो, खा पी रहे हो, कुछ भी, आप जो है दुरूद इब्राहिमी को लाजमी पढ़ा करें जब भी आपको फ्री टाइम मिले। स्पेशली किचन में तो आप लाजमी पढ़ा करें, सही है ना। इससे एक तो आपके खाने में बरकत जाती है, दूसरा जो है टेस्ट लाजवाब होता है। अच्छा, मैं
یہاں پہ جو بریانی بنا رہی تھی میں نے اس کے اندر جو ہے ایسے آلو جو ہے وہ بھی کٹ کر کے ڈالے ہیں. آپ بھی لازمی ڈالا کریں کیونکہ اس سے جو فلیور ہوتے ہیں نا آلوؤں میں وہ بہت مزے کا آتا ہے. یہاں پہ جی آپ دیکھ چکے ہیں اس نے آئل چھوڑ دیا ہے مسالے نے کیونکہ یہ بہت اچھی طرح سے یہاں پہ کک ہو چکا ہے. اچھا ہم نے چکن کو بہت زیادہ یہاں پہ گلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بھوننا ہے لیکن اس کو گلانا نہیں ہے. اب آ گیا جی موسٹ اویٹڈ مومنٹ، یعنی کہ بریانی کو تہہ لگانے والا مرحلہ. اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، نیچے جو ہے آپ نے آئل لگانا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس بائی چانس آئل جو ہے کم ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہاں پہ ایک ٹپ بتاتی ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا کچا آئل لے لینا ہے، اس کو پہلے جو ہے آپ نے چولہے پہ ہلکا سا گرم کر لینا ہے اسی برتن کے اندر جس پہ آپ نے لیئرنگ کرنی ہے، صحیح ہے، دیگچے کے اندر. پھر آپ نے تھوڑا سا آئل وہ بھی ایڈ کرنا ہے جو کہ مسالے والا ہو، صحیح ہے. اس کے بعد جی آپ نے پہلی جو تہہ لگانی ہے وہ چاولوں کی لگانی ہے. یہاں پہ دیکھیں میں نے سیلا چاول یوز کیے ہیں. اور دوسری سب سے اہم بات، آپ نے چاولوں کو 80% تک بوائل کرنا ہے. پورا 100% آپ نے چاولوں کو بوائل نہیں کرنا، جسٹ 80% بوائل کرنا ہے. بیکاز اس سے جب وہ دم آئے گا نا تو چاول جو ہے وہ نہ ہی ٹوٹیں گے اور نہ ہی چاول جو ہے وہ بھربھرے ہو جائیں گے، بلکہ چاول جو ہے وہ بہت کھلا کھلا سا آئے گا. آپ اینڈ پہ لازمی دیکھیے گا کہ میرے چاول جو ہے وہ کیسے آئے تھے. یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں جی فوڈ کلر. اچھا ون مور ٹپ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر آپ کے پاس فوڈ کلر نہیں ہے دین آپ اس کے اندر ہلدی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا بھی بہت اچھا کلر آتا ہے. لیکن صرف چکن والی بریانی میں، آپ مٹن بریانی یا بیف بریانی میں وہ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے وہ کلر نہیں آتا جو بریانی کا ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آج میں نے یہاں پہ جو ہے فوڈ کلر یوز کی ہے. اس کے بعد جی یہاں پہ میں نے ایک لہر جو ہے وہ چکن کی لگا دی ہے. چکن کی تہہ لگانے کے بعد دوسری لہر جو آئے گی وہ پھر سے چاولوں کی آئے گی. آپ نے دیکھا تھا کہ میرے پاس جو ہے کوانٹٹی کم تھی، یعنی کہ کم مقدار میں بریانی بنا رہی ہوں، اس لیے صرف میرے پاس چاولوں کی 2 ہی تہہ آئی ہیں. درمیان میں نے جو ہے چکن ایڈ کیا ہے اور اوپر جو ہے پھر سے میں نے چاول ایڈ کیا اور نیچے بھی چاول ہی تھے. اس کے بعد جی ہم ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر کلر ایڈ کر دیں گے. اگر یہاں آپ کے پاس دھنیا موجود ہے آپ دھنیا ایڈ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر براؤن پیاز ہیں، آپ نے جو ہے خستہ سے کرارے سے اگر فرائی کی ہوئی ہیں آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو یہاں پہ ٹماٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں ایسا کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ میرے بچوں کو سمپل پسند تھے. اس کے بعد جو میرے پاس بچ گیا تھا چکن وہ میں نے اس کے اوپر ایڈ کیا. یہ آپ نے مسٹ کرنا ہے، آپ نے اوپر جو ہے چکن یا چکن کا مسالہ لازمی ایڈ کرنا ہے کیونکہ جب اس کا دم آتا ہے نا تو دم سے جو اوپر سے بھی جب یہ نیچے جاتا ہے نا مسالہ تو اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو مین چیز، دم آپ نے دینا ہے جی بالکل ہلکی آنچ پہ اور 15 to 20 منٹس لازمی دینا ہے. اگر آپ کے پاس کم کوانٹٹی ہے، اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ اس مقدار کو ٹائم کو جو ہے بڑھا سکتے ہیں. آپ ہاف آور کر سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ. یعنی کہ اگر آپ کے پاس بڑا دیگچہ ہے، بڑا برتن ہے، بڑی زیادہ مقدار ہے آپ کے پاس تو دن آپ کو جو ہے 40 منٹس لازمی آئیں گے. اچھا یہاں پہ میرا دم جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت پیارا آیا تھا. سیلا چاول تھے اور یہ جو ہے آپ کے پاس فائنل لک ہے. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید ایسی ریسپیز کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.